पूरा पार उड़ देवी अरे क्या को पूरा बैठे रहेंगे की आजू को बाहर तो पुस्तक पढ़ते नहीं बाहर तो किया होता ये बच्चा कुछ ये सऊदी ये सऊदी ये सऊदी अरे बड़ी नहीं हो ये सऊदी आसो 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 बाबा मधु छोई की देखो आसो मूर्ति के तुमको पढ़ू कौन करेगी अरे मुझे तुमको प्रणाम करूँ तुम्हें मते आइसक्रीम दबो भैया को पचारे तो भैया प्रणाम करी जे प्रणाम भी होनी मोर खो करे कुछ ओ ना होनी जब प्रणाम को प्रणाम
ଠାକୁର ଦେମି ତୋର ଛାଡ଼ିଦେମି। ହଁ 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 ଦଉଛୁ ରୁହ ଟିକେ ରୁହ। ଦେଲି ନା ଏଇନା ହୁଏ। ପାପ ହମ ପାପ সর্ব পাপ হরে হরে তাই মাঙ্গে পুণ্ডরী কাক্ষ সমুদ্রী ହଁ ସମୁଦି ଏ କଥା ପଚାରିମି ମତେ ସତ କଥା କହିବ ନା? ହଁ ଯାଇ ମାଙ୍ଗେ ପୁଣ୍ଡରୀ କାକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟିକି ଗଲା କାହିଁକି? ଅଟିକି ଗଲା କାହିଁକି? এই যে তোমার সাথে এই টুলু ডাকুছিলা কোন সত কথা কুহ সত কথা মানে কুর্তিকি সত কথা କହିବି ନା হ্যাঁ ଏଇ ଯୋଉ ମେଳା ବସି ନା আই ଏଇ ଯୋଉ ମେଳା ସେଇ ମେଳାକୁ ଯାଇଥିଲି ହଉ ଗୋଟେ ମେଥେଲ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ସେଟାକୁ ମୁଁ ରଖିବି ଏଇ ଯେ ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଏ ଅଣ୍ଟାରେ আই ରହିଯାଇଛି ଆଉ পুন্ডরী কাক্ষ টুল ସେଇଟା ଯଦି ଫାଟିଥାନ୍ତା ନା ମତେ ଆଉ ଘର ଧରତେ ହେନ୍ତାନି ରେ এ সমুদ্রী